अर्जुन तू हारिबु नाही। देखिए आम सब शॉपिंग करा सरला चॉकलेट पैकेट कुरकुरी बिस्कुट कोलगेट जूस आम दुटा जूस भी चॉइस कर भल जूस मैंने गाड़ी आनले से चक गाड़ी को कौन कह जाए सांग मैंने जय जगन्नाथ नमस्कार मु सूरज आसी जाइए मोर गोटे नुआ ब्लॉग तो आपण मैंने जल्दी जल्दी जाई ब्लॉग टा देखि नियंतु आमे टिके आज मार्केट जाइथिलु आ शॉपिंग मॉल जाइथिलु आ गोटे गार्डन जाइथिलु बुलिया पई जाके जेटी गोटे छोट छोट पिलान को दोली थिला आमे टिके एंटरटेनमेंट करके आसलु तो आपण मैंने जल्दी जल्दी जाई वीडियोटा देखि नियंतु आ कहंतु केमती लागला वीडियोटा तो डेरी करंतुनी जल्दी जांतु वीडियोटा देखि नियंतु आपण जदि मो चैनल रे नुआ अछंती ताने जाई कि जल्दी जल्दी टिके चैनल टिके सब्सक्राइब करंतु आ सब वीडियो को लाइक करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को टिके बजै दियंतु काहेकि ना मु जत्ते बेले भी नुआ वीडियो पोस्ट करिवि प्रथमे आपण ही देखिबे एटा पार्क बुलिया पई एटा बहुत सुंदर है मु तुम मान को देखौची सब देखि पारथि फास्ट प्लेस टा सेपटे खेलिया पई सब दोली फुली अछि आपटे पाठ पढुचंती भाई माने बसिकी आमे आसिलु एबे जस्ट भीतर को आसिलु तो आमे सबआडे बुलिबु तापर देखिबु कोठी कोन अछि तापर मु आपण मान को भी देखैबी आ सांग दुईटा आछंती ये बंटी आ ये कि सब नाम हावला जगन्नाथ काले आसिना खाली जगन्नाथ को पठेचंती आ बंटी को आ देखिबा जिबा कोन कोन दुली अछि टिके दुली गुडा को देखिबा कि पारथु एटी सब दुली गुडा को अछि आमे गोटे गोटे करी दुली देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 और ये ढेर सारा अच्छी तापर आमे देखिबा गोटे गोटे यूज करिबा को दोलीटा केमती खेला जाए अर्जुन तू हारिबु नाही अर्जुन तू डरिबु नाही तो हातरे अछि गंडीब तू मथा तू नइबु नाही टान करे टक डुम डुम टान करे टक डुम डुम दूली भल नाई सबू दूली खराब होगी पड़ी सब डैमेज तो देखी पारे सब दूली डैमेज हो जाए भांगी जाइए सजड़ा है जो जहाँ टे अच्छी से चलईदे आ सांग मैंने आसते बुलाया आसते गार्डन रो तो दूली पत्र किसी भल ना सब दूली भांगी जाइए डैमेज हो जाए खाली जहाँ गछ पत्र गुड़ाक अच्छी फूल गछ केतेटा अच्छी से गुड़ाक टे देखी दुखा कि पलैले आ छुट्टी दिन एमती टिके एंजॉय करदेले आ कौन अच्छी टिके ख्यापिया करके पलैबा भल मंद आ भल होईची गार्डनटा आ कि आपन को गार्डनटा केमती देखा जाउची भाई माने सब पाठ भी पढुचंती एठी एबे आमे शॉपिंग मॉल रे आसी पहुंची गलु किछि शॉपिंग करबा घर को जीवा टाइम भी हेची किछि दिन पर घर को जीवा तो देखिबा कोन कोन मिलुची शॉपिंग मॉल रे आ कोन नबा कोटा चॉइस भलो रेट रे दउची देखिबा शॉपिंग मॉल रे देखिबा हमर कोन कोन सब अच्छी सेल लागिची एट देखिबार तो एटी कपड़ा सब सेल लागिची एपटे हमर खाइबा जिंस अच्छी खाइबा जिनस एपटे ग्रोसरी आइटम एपटे स्टील बासन जिनस सब अच्छी एटी बिस्किट भेराइटी बिस्किट सब अच्छी एटी ऑफर भी लगी बाय वन गेट वन तो देखिबा भीतर कौन कौन नेले ये बिस्किटा देखी पारे 130 टंका अच्छी एमआरपी तो गोटे ले आ गोटे फ्री अच्छी आ सहित एमती सब भेराइटी बिस्किट अच्छी को बिस्किट
কোনটা নেওয়া বন্টি কেতে আছে এমআরপি এটা 170 ଅଛି 170 170 দেখি কোনটা এটা নেওয়া গোটে ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଯାଇକି ଏଠି ସବୁ ଚପଲ ସେଲ୍ ଲାଗିଛି ଚପଲ ସବୁ ଭେରାଇଟି ବୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ ସୋ ଏସବୁ ସାର୍ଟ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇବର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଥାଳି ତାଟିଆ ଫାଇବର ଆଇଟମ୍ ବୋଟଲ ଏପଟେ ବହି ଖାତା ଏମିତି ସବୁ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ନେବା କେଉଁଟା ଚଏସ୍ କରିବା ନେବା ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଣ୍ଟି ପନ୍ସର ସେଇଟା ମିଳିଛି ଏଇଟା କଥା କହୁଥିଲୁ ତ ନେଇଯାଅ କିଛି ବାଦ ଦିଅନି 200 ଟଙ୍କା 399 ଅଛି ଏମଆରପି 399 ଏଇଟା ତ ନା କୋଉଟା ତାର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ସବୁ କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ନା ନା ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଗାର୍ନିଂର ସେଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ରଖ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ନବ ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲେ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ବଣ୍ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନବା ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଏପୁଲ୍ ଫ୍ଲେଭରର ଏ ଚକୋଲେଟ୍ କେତେଟା ନେଇଛୁ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଟୋଟାଲ୍ ତିନିଟା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଆସୁଛି 19 ଦେଖିପାରୁଥିବେ 19 ଟଙ୍କାରେ ଢେର ସାରା ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ 19 ଟଙ୍କାରେ ଏଗୁଡ଼ା ନେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଧର ବାସ୍ ଆଉ କୁରକୁରି ଚିପ୍ସ ଥମ୍ସଅପ୍ ସବୁ ତ ନିଆ ଆସିଲା ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଠି ରେଡ଼ି ଅଛି ଏଠି ଆମ କାହିଁ ବେ ଟଗରଟା କାହିଁ 19 ଏଇଟା 19 ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରିଛୁ ଚାଲ ଏବେ ଆସିଲେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କ'ଣ ନେବା ସବୁ ଭେରାଇଟି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟା ନେବା ସେଭ୍ 1 ସେଭ୍ 2 34 ଏଇଟା କାଲୁ କ'ଣ ନୂଆ ଏଇଟା କାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଡେ କ'ଣ ଅଛି କୋଉଟା ନବା ବଣ୍ଡି ନା ପେପର ବୋର୍ଡ ନବା ପେପର ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ନବା ପେପର ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଧର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ସପିଂ କରା ସରିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ କୁରକୁରି ବିସ୍କୁଟ୍ କୋଲଗେଟ୍ ଜୁସ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜୁସ୍ ବି ଚଏସ୍ କରୁଛୁ ଭଲ ଜୁସ୍ ଏମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେନି ସେ ଚକ ଗାଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେନି ଖାଲି ମୋତେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝେଇକି ଚାଲିଛି ଜୁସ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଭୋକଲେଟ୍ ଏଇ କୁରକୁରି ସବୁ ଏତିକ ସପିଂ କଲେ ବାଏ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଖିଆ ହେବ ଖାଲି ବାଏ